šampionat Srbija 2025. This is my first time here. I wanted to say thank you so much to Daniel to invite me in this fantastic competition. I wanted to congratulate him about the organization. It's wonderful, it's amazing. During the competition for us, for the jury, it's not easy to evaluate the contestants. So here it was very interesting to see there is a lot of meat on the pizza. And I love it, I like it so much. So I tasted 3-4 very, very good pizza, but in general, the level is very high. Svaki takmičar znači prolazi 6 ljudi sa totalno odvojenim stranama da bi bilo ono najrealnije suđenje. A što se inače organizacije tiče, sami prostor i organizacija celog stolova, pizza peći, sudijskih stolova, sve je maksimalno promišljeno baš do detalja, skupljanje bodova i svega ostalog. Što se tiče ukusa, reći ću vam iskreno, imao sam jednu kombinaciju, neću davati takmičara za sada, ali vrlo je dobru kombinaciju, mislim da se savjetao s nekim od kuvara. Imao je kombinaciju foie gras, svežeg vrganja, ne suvog, nego svežeg, što je dalo i malo pri sortiranju kiselosti, džema od luka i ikre od balsamika. L'importante per me durante queste competizioni è vedere anche la lealtà del partecipante, cioè quando il partecipante ti spiega la pizza che ha fatto, se è vero o non è vero quello che è stato il procedimento, quella è una delle prime cose. E poi dopo vedere comunque la passione, la voglia di trasmettere sempre di più quello che è il proprio prodotto, con prodotti di qualità, e la tensione in gara, tutte piccole cose che ti portano ad arrivare alla vittoria.